अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त थोड़ा सा हम आलमी हालात के हवाले से बात कर लेते हैं कि आलमी हालात इस वक्त दुनिया में कैसे हैं। अरब कंट्रीज़ के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि अरब कंट्रीज़ में जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ुसूसन इसराइल के हवाले से। 2020 के आखिरी जो 3-4 महीने हैं, इनमें इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया के आलम इस्लाम या इस्लामी मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा उसको तस्लीम करने के हवाले से जैसे ही कैंपेन होती है, वैसे एक कैंपेन चली तकरीबन तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर। और उसमें जो है वो अरब कंट्रीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं आखिरी 2020 के आखिरी 4-5 महीनों में। कोरोना के बाद जो कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद में जो है, पहली लहर के बाद में दुनिया का नक्शा इक्को दम बड़ी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हुई। दुनिया की इकोनॉमीज़ के अंदर बहुत बड़े असरात आए। कोरोना के पीरियड ये कोरोना के जो पहले 6 माह के बाद में जब दुनिया का लॉकडाउन हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, तो इसके बाद में जो है वो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियाँ आईं और एक दम एक नई बहस छिड़ी कोरोना के बाद में। क्योंकि अरब कंट्रीज़ में से सऊदी अरब जो है वो सबसे अहम है। और सऊदी अरब की जो दो क्या कहते ज़राए आमदन थे, जो सबसे बड़े दो ज़राए आमदन थे, उनमें से एक था पेट्रोल और दूसरा था हज उम्रा। अब ये दोनों के दोनों जो हैं, आपने कोरोना के पीरियड के बाद में देखा जब वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ तो पेट्रोल इवन माइनस में चला गया, मनफी में ज़ीरो से भी नीचे चला गया। और दूसरी तरफ हज उम्रा जो है वो उनसे बंद करवाया गया, या उन्होंने हज उम्रा जो है वो बंद कर दिया। अब ये सारे के सारे सिनेरियो के अंदर सऊदी अरब जो है, जो अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए अहमियत का हामिल रखता है, तो अरब कंट्री उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हुई कि अब जो है, अब क्या किया जाए। अच्छा जी, इसी तरह जो आखिरी 3-4 महीने में सबसे जो अहम डिस्कशन हुई है अरब कंट्रीज़ में जो सबसे अहम तब्दीली आई है, वो तब्दीली आई है जी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। ख़ुसूसी तौर पर 2 जो हैं वो आप देख रहे हैं कि यूएई ने बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए और सऊदी अरब जो है वो एक अपने अंदर एक शहर बना रहा है, नियोम सिटी, जो ख़ुसूसी तौर पर एक मॉडर्न शहर होगा। सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर एक मॉडर्न शहर का बनना और उसके अंदर जो है वो सारी की सारी इंटरनेशनल, इस वक्त जिस कल्चर को इंटरनेशनल मीडिया लेकर चल रहा है, तो वही कल्चर उस शहर में होगा, यानी शराब, शबाब और ये सारे के सारे मामलात उस शहर के अंदर होंगे, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, एक मुसलमान मुल्क के अंदर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो दुनिया में 2, अब इसके बाद में कोरोना के बाद में दुनिया में 2 सुपर पावर्स उभरनी हैं। एक सुपर पावर ख़त्म होनी है, सुपर पावर ख़त्म कौन-सी होनी है, वो अमेरिका है। अमूमन जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं, और जो 2 सुपर पावर्स उभरनी हैं वो कौन-सी हैं, उनमें से हम एक सुपर पावर का डिस्कस कर लेते हैं। वो जो एक सुपर पावर हमें उभरती हुई नज़र आती है, या जो हम अहादीस की रूह से देखते हैं, वो सुपर पावर जो है वो अफ़गानिस्तान से काले झंडों का निकलना है। और ये अब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहा है अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान में अब वो बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ जो हैं वो तालिबान लेकर आएँगे, और फिर यहाँ से जो है वो अमदाद जो है वो जाएगी हज़रत महदी के लश्कर को यहाँ से अफ़गानिस्तान से अमदाद जाएगी। और तालिबान ही वो लोग होंगे जो हज़रत महदी के लश्कर को सपोर्ट करेंगे, और इन्हें यहाँ से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। यानी एक जो दुनिया पर एक सुपर पावर उभरने के लिए जा रही है, वो जो है वो ये तालिबान होंगे जिन्होंने 20 साल का अरसा 47 मुल्कों के इत्तेहाद यानी नेटो के साथ लड़ते हुए गुज़ारा, और अब जो है वो इंशाल्लाह दुनिया पर एक आलमी ताकत बनकर उभरेंगे। बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि इस वक़्त तुर्की जो है उसके हालात बहुत अच्छे हैं, तुर्की पर एक जो है वो बहुत बड़ा लीडर तैयब उर्दगान, वो तुर्की के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तैयब उर्दगान साहब के जो है लीडर होने में कोई शक नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर कोई शक नहीं है।
لیکن ترکی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اگر ہم پیشن گوئیوں پر جو ہمیں 1400 سال پہلے کے حالات بتائے گئے ہیں، ان حالات کو اگر ہم ان پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو ترکی کا کردار جو ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے. یعنی ہمیں جو سپر پاور بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ افغانستان والے نظر آتے ہیں ان پیشن گوئیوں کے حساب سے. تو دنیا میں جو ایک عالمی طاقت بن کر ابھریں گے وہ جو ہیں وہ افغانی لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا جی پاکستان اور انڈیا کی بات کر لیں، کیونکہ اس وقت سب سے جو زیادہ بات ہو رہی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان انڈیا کے بارڈر کے حوالے سے. تو پاکستان اور انڈیا کے اندر غزوہ ہند ہوگا، اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، یہ ہو کر رہے گا. انڈیا نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے، خصوصاً کشمیری لوگوں کے اوپر ظلم کیے، ان ظلموں کا بدلہ جو ہے وہ غزوہ ہند کی صورت میں ان کے وزراء، ان کے جو ان کے لیڈر ہیں ان کو ہتھ کڑیاں ڈال کر لایا جائے گا. اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے اندر جنگ ہوگی تو انڈیا جو ہے وہ یہ جنگ ہارے گا بھی. اور یہ سارا کا سارا خطہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دوبارہ سے مسلمانوں کی رہنمائی میں، مسلمانوں کے زیر تسلط مسلمانوں کی حکومت میں آ جائے گا. جیسے کہ پہلے 712 سے لے کر 1857 تک اس خطے کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی، دوبارہ یہ مسلمانوں کی حکومت میں آ جائے گا اور پہلے والا امن و امان لانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ سارے کے سارے حالات بہت جلد ہونے والے ہیں. دنیا کے اندر جو بڑی بڑی تبدیلیاں آنی ہیں ہم نے ان کے اوپر بات کر لی ہوئی ہے کہ عرب کنٹریز کے اندر اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے، عرب کے لیے اب آنے والے حالات عرب لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہیں. وہ جو پیشن گوئیوں میں آتا ہے کہ ویل للعرب کے عرب کے لیے تباہی ہے، تو عرب اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور آنے والے حالات جو ہیں وہ اس خطے کے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے ہیں. اور اس خطے کے اندر ہم نے ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ افغانستان کا کیا کردار ہوگا اور اس کے بعد میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک سپر پاور ختم ہوگی، دو سپر پاورز ابھریں گی، اس میں سے ایک سپر پاور کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. تو انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر ہم باقی 2021 کے حوالے سے ابھی بہت زیادہ جو پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں وہ 2021 کے اوپر ہو رہی ہیں. تو 2021 میں جنگیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت کرونا کے بعد میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ چاہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں، ہمارے جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، جو مادیت پرست لوگ ہیں، جو روٹی کپڑا اور مکان کی ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، تو انہیں ہر وقت لگتا ہے کہ کرونا کی ویکسین آ گئی ہے تو اب پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، اس ویکسین کے بعد میں یہ ہو جائے گا، اس ویکسین کے بعد میں یہ ہو جائے گا. تو بھائی کچھ بھی نہیں ہونا. تو وہ جو ہمارے مادیت پرست لوگ جنہوں نے مستقل روٹی کپڑا اور مکان کو نصب العین بنایا ہوا ہے، تو وہ مستقل طور پر جو ہے وہ یہی باتیں ان کی ہوتی رہتی ہیں کہ اب ویکسین ہوگی، اب کرونا ختم ہو جائے گا. تو بھائی ابھی آنے والے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں. تو مسلمانوں کو خصوصی طور پہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان ہے تو ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. باقی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. عالمی حالات پر بات چیت ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ڈسکشنز جاری رہیں گی. اللہ حافظ.